Cześć, jestem Cowboyman i kontynuujemy naszą przygodę z Super Giverą, oczywiście w super grze Robocop Road City. O jest! Dobra, w poprzednim odcinku pojechaliśmy do Starej Rzeźni, tak to bywa, i jesteśmy teraz w tych piwnicach, gdzie mamy znaleźć skuta. Jeszcze, że muzyka leci. Dobra, mamy giwerę, także idziemy się bawić. Dobra. To co? Wchodzimy! Ball decided to join us. Now the real show is about to go down. If you're a real torchhead, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. But stay right there, everybody. Wystrzelają! Ale kto do mnie strzela? Ja nie widzę przeciwnika. Dobra. No nic nie znajdę, nie? A ja tam nie wiem, gdzie jeszcze ten przeciwnik był ukryty. Ale to się Luis nim zajdzie. Dobra. Dobrze. Oho. Poproszę komponenty. Dobra. This can't be. I had everything lined up perfectly. Let us talk. Stay Jesteś the fuck aresztowany. away. You can't touch me. I do business with the new guy. You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me. Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant. Then get ready for a meltdown. If you think you're gonna get anything, that's quite a grip you got there. Is that supposed to scare Ty me? jesteś kozak? Not a single scratch.
Co powiesz, jak ci zdemoluję całe te? Oho. Dobrze, miałeś dla mnie nukę w prezencie. No nie otworzę, kurde, muszę na nowej grze plus, żeby to wszystko pootwierać. Jest, że mogę to ci zniszczyć. Coś tu masz dla mnie? Bo widzę, że parę rzeczy jest. O, super, nuka jest. Dobra. To co? Knock yourself out. That's not even mine. A, patrz na to. Hey, Wafel. that stuff doesn't come cheap. No! That was the only thing in my collection that I didn't steal. I Bo co? freaking hate you! Bo co? Zdemoluję ci całe biuro. I'll never rest until every pig in Detroit is dead. Haha, widziałeś? Panie Brzydan? Co tu mamy? Prezent urodzinowy Szota. Wczoraj ktoś przysłał teaserkę na moje urodziny. Chciałbym znaleźć tą życzliwą duszę w bardzo specjalny sposób i jej podziękować. Wypalę datę moich prawdziwych urodzin na jej czole. To 11.05, a nie wczoraj. Też mi z ciebie fan. Wasz zawiedziony supergwiazdorski Szepu. Kuźwie. Przesłuchaj Szota. Mogę ci coś tu jeszcze zdemulować? Co? O, gitara. Screw you, bastard! W szansie? That is not a way to treat a famous person! That's Szansie? enough! I'll talk! No to gadaj. Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen officer chat. Why don't you take my rising star and join us so we can exchange partners? Hey! What the hell are you doing now? The new Idziemy. guy is here. You are coming with me. In that case, can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess. Cleaning up the town mess is what I do. Nic tu nie było? Chyba nie. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. I need some fluke. I take Nuke, Nuke, Nuke. Everywhere I look, I see Nuke, Nuke, Nuke. A może się wreszcie zamkniesz? Ja coś tu mogę jeszcze znaleźć? Bo widzę, że tu są jakieś pomieszczenia. Ale tu nie mogę otworzyć. Tu coś miałeś, palancie? Może nie. A tam muszę sprawdzić tamte miejsce. Ale chyba nie. Dobra, idziemy z tobą na zewnątrz. Mamy się spotkać z Louis, ale jakiś gościu tam był. Czyżby ją pojmał? My left hip is getting a bit numb. Can we swap sides? Dobra, zamknij się. Co jest grane? What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or something?
Co się dzieje? Now, me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? Ale tędy nie przejdę, tutaj muszę iść. O. What's wrong? Piggy scared of a meat hook? O kurde. Lewis, I'm all right, Murphy. drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. I assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. That's a rider you got there. Murphy? Something wrong, cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. Kurde. Zabił go. I don't think so. Murphy, what's happening? Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I believe Kurde, to jest my ten. brother before. To jest brat tego, co zabił Murphy'ego. My brother really did a number No. on you, didn't he? But thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you. To jest brat jednego z członków gangu, który zaszczelił z zimną krwią tego Murphy'ego. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit W tej stalowni. Murphy, don't let him get inside your head! like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Co jest, kurde? Ja pierdzielę. Zaszczelił Luis. Kurde. Another fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Żywy lub martwy Switch him back padł. on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. O What did you do? kurde. Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning is obviously persistent. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny, in that you don't have any.
You either comply, or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? No dobra. Nie do tego celu nie zaprogramowano. Przykro mi, że musi się to wyglądać, czy przynajmniej siedzisz wygodnie, mogli rozmawiać. My partner was shot, and I need to find the person responsible. You do. But I think you'll agree that you should be in the best shape possible to undertake that task. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. Nazywam się Alex Murphy. My name is Alex Murphy. Then I'll call you Alex Murphy. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? Wskrzeszony do życia policjant, jednostka prewencji OCP. Pół człowiek, pół maszyna, dobra. I am a cybernetic organism, a fusion of both the remains of the policeman Alex Murphy and this high-tech armor. So we can't rule out that your actions are influenced by your human part. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. Co? To chciała pani zobaczyć? Taki właśnie jest temu spokój. This is how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No, not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand, you must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise, and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Boi się mnie pani? Do you fear me? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Alex Murphy. Ewaluacja Robocopa? Oho. No proszę, wszystko zaliczone. I
Dalej. O, a dostałem i dostałem trofeum funkcjonariusz miesiąca. O, fajnie. Dobrze. Czyli ile punktów dostałem? 3? Tak jest. 3 punkty. Obowiązkowa ewaluacja. Weź płytę główną do auto 9. Proszę. All done. Robo, there's something I need to show you. No. I co to jest? I know that OCP can be a real pain in the ass, but To this mi might change dajesz your mind a bit. We've kolejne been working behind the upgrade'y? scenes on giving her sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See O for właśnie, yourself. celowanie. Celowanie? Dobra. O, pani, ile tego tu jest tej. Dobra. A, to są kolejne trofeum. Wszystko składa się do kupy. Okej, czekaj, co ja tutaj mam? 15, 14. Dobra, 17 dałem najwięcej. Pojemność magazynka, rozrzut broni. Aha, zwiększyłem sobie obrażenia, a przebijanie pancerza. A jak to działa? Może te największe byśmy dawali sobie. 15. Tu. Nie. Może tu? Nie wiem, jak to ma działać. Ale już chyba coś dałem. Zwiększające kolejne znowu obrażenie chyba. Chyba tak to ma być. Dobra, myślę, że ten największy będziemy pakowywać. Co, bierzemy... Nie muszę się Zobaczcie, jak to kurde działa. Aha. Tylko, że... Fajnie. Nie wiem jeszcze, jak to kurde ma funkcjonować. Na jakiej bazie. Czekaj, a może... Ja mam to. Jakbym to sobie dał może tak. Tu mógłbym dać? Nie. Aha, czyli mógłbym sobie to sobie zwiększyć. A czemu to jest wszystko na minusie? Czekaj, zrób reset. Tak. Jak ja mam to kurde sobie kurde rozdysponować, co? O co tutaj chodzi? Aha, tutaj już dałem jakieś te. A mogę to, nie wiem, wycofać? Usuń, ok. Dobra. Czyli jakbym tutaj dał 17. Tu. Dobra, obrażenia. Teraz jakbym tu wpakował 15, ale musiał to dać, chyba że to dam 14. Tu. Chyba o to chodzi. Chyba to o to chodzi. Dobra, tu mogę takie te 3 dać. Oczywiście do góry, takie górne 3, ale nie mam chyba. Czy mam jakie 3 górne? Nie mam. Mam 4, ale tu mi chyba nic nie da, nie?
Kurde, nie wiem, czemu mi to obniża. Nie znam się na tym, kurde. Nie wiem, o co chodzi z tym, że mam se ustawić to wszystkie takie parametry wszystkiego. Tu są oczywiście 3, ale chyba 4 nie mogę dać, nie? Czy mogę dać 4? W sumie pokazuje, że mogę dać 4. Dobra. Oczywiście nie będzie 15. Ta. Tu jest to. Co z tym dać? Kurde, bo to jest chyba do strzału, nie? Celowanie bodajże. To może ja bym tutaj dał 17, jeżeli mogę. O, i mam rozrzut broni. Dobra. Okej. Tu jest takie ten. Szybkość przeładowania. Przebijanie pancerza. Obrażenia od broni. Pełny tryb automatyczny. Ale pełny tryb to tylko jedno mogę mieć, ten dodać sobie, nie? Tak, mam jedno? Nie mam jednego, mam 2. Tu mam 2. Tutaj wszystkie. Mogę spróbować, ale czy to mi zaliczy? Nie, nie zaliczy. Tu mogę dać 3. 3, ale od góry. Nie mam od góry. A 10 jakbym dał? Jeszcze nie znam się na tym dokładnie. Nie wiem, czy mi to automatycznie daje teraz. Nie. Przebijanie pancerza 2. Nie mam chyba 2. To jeszcze z tej strony. Ale czy muszą być 2 takie? Mam 2 takie. Z tej strony. Mam tylko z prawej. Z lewej raczej. A reszty nie mam. To mógłbym dać. Tylko, że to idzie gdzie? Tu chyba, nie? Tak. Dokładnie. Powiem, zwiększyliśmy sobie rozrzut broni, szybkość przeładowania, obrażenia broni i zostały się 2 jeszcze, nie? A to dopiero później będzie można bardziej to mieć. Pojemność magazynka 2 mi jest potrzebne, ale nie mam chyba 2. Tu mam 2. O, tu mam 2, ale będzie pasować? Chyba pasuje, nie? Chyba tak. Pakowałem, ale nie wiem, co mi to dało. No. Dobrze. Dało mi to pojemność magazynka. Dobra, i tu mogę dać 2. Tylko nie wiem, czy mi wystarczy. Bo to oczywiście co jest? Przebijanie pancerza 2. Ale chyba nie mam takich 2. Nie mam. A inne mi chyba nie zaliczy, nie? Chyba nie. Jakbym to dał 12.
co? Zespalamy, nie? Tam jedno, nie mam jednego, mogę chyba, nie wiem, czy 8 dać. Jeżeli mogę. Tu. Więc to jest z rzutu zasilania. Dobra, umieściłem wszystkie, nie? Ale przebijanie pancerza jest na -5. To nie wiem. To nie. No. Na -5. Nie wiem, co dać. Przebijanie pancerza. Dupa. Nie wiem, o co chodzi. Z tym, że nie da się. No bo 2 takich nie mam. No właśnie. Nie mam takich 2. Choćby mi się przydały, ale nie mam. No. A nie, czy ta 14 mi zaliczy? Nie. Dobra, na razie tak zostawiam, bo kurde, nie wiem, o co chodzi. Zespalaj. Dodaj? O co chodzi? 14. Jeszcze? 14. 14. I... Ale nie mam więcej. Zespół. Oho. 19, ale nie mam przebijania pancerza. Jest -5. Dobra, przyjmij. Wszystkie. A ja mogę sobie, kurde, to ten, nie? Ta. I sprawdzić, czy da się to ten. No. To takie rzeczy to ja nie wiedziałem, że można sobie to ogarnąć. Przyjmij. Dobra. Auto 9. Dobra, płyta drukowana. Nie mam już, wszystkie się pozbyły wszystkiego. To wygląda. Nie wiem, o co chodzi. Dobra. Okej. Be on the lookout. There's OCP tech in everything. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. Dobra, jeszcze sobie rozwinę punkty umiejętności. Żywotność, właśnie, może to sobie wezmę. Żywotność, 5% dodatkowych punktów do zdrowia. Dobra, daj to. Żywotność. Dobra. I zwiększymy sobie zdrowie. Raczej pancerz.
Bo nic więcej nie ma tutaj skupienia, nie? To skanowanie, redukcja, psychologia. Nie wiem, czy psychologia jest warta rozwijania. Walka, ale uderzeniowa, 0 dodatkowych obrażeń od broni. Dobra, wpakujemy sobie w pancerz. Pancerz sobie rozwinę. Dobra. Okej. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man. Może powinno mi That takes guts. pomóc teraz. No. Oczywiście. Kurde, mam przebijanie pancerza -5. Dobra, zobaczymy, ale kurde, mam trochę pojemności magazynka. Obrażenia od broni mam duże. Szybkość przeładowania, rozrzut broni. Może się da radę. Dobra. Udaj się do biura sierżanta Reeda. Any news on Luis? Not yet, but she's been through worse. Don't think too much about it. You know you're right. We should stay strong and focused, just like her. A tu? Informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym obiega zdrowotna Detroit, drogi funkcjonariusza Curtis. W odpowiedzi na Pana prośbę informujemy, że wcześniejsza emerytura wiąże się z wypowiedzeniem ubezpieczenia zdrowotnego Pana i Pańskiej żony bez możliwości jego przedłużenia z troski o małżonkę oraz z uwagi na fakt, że aktywnie korzysta ona z pakietu leczenia onkologicznego, zalecamy przeprowadzenie całego stażu. Z poważaniem, Clara Brief. Zaraz mi wpadnie kolejny level. Panie, nie śpimy, co to jest? Zaspanie na służbie. I pan jest z policji? Hey, Murphy, do you have a minute? It's about Lewis. Jasne? Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. Louis się ucieszy. I am sure she will appreciate that. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. No dobra. Udaj się. Przytrzymaj. Czekaj, cele. O, dobra. Gdzie on jest? To jest na dole? Gdzie on jest? Kowalski? Wyjść skanowania. Dobra, znajdź obszar dochodzenia. Tam. Dobra. Porozmawiaj. Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer?
Nothing much. Just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another Może mi officer? pedetem wpadnie. I think I'd like to stay here for a little bit longer. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. No dobra. Kuc, gdzie jest Kuc? Kuc jest w szatni. I am looking for Officer Kurtz. He's in the shower. Actually, he's been in there for half an hour. Pół godziny. Ale gdzie jest? Tu? My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Jeszcze ręcznik musi przynosić. Ty jeszcze może macie wytrzeć. Gdzie jest ręcznik żółty? Niebiescy bracia El Ramirez. Zostawiłem twój mundur w szafce. Dziury po kulach są elegancko załatane. To żaden problem, ale jeśli jeszcze kiedyś usłyszę, że nazywasz mnie dziergającą babcią, to będziesz patrolować ulicę w gaciach. Kap. No jeszcze trochę mi level padnie. No ale gdzie jest ten żółty ręcznik? Nie wiem. Tu nie ma ręcznika żółtego. Tu jest jakiś żółty ręcznik. O to chodzi? A ja nie widzę tu żółtego ręcznika. Najżółty ręcznik Kurtza. Tu jest jakiś ręcznik. A ja nie widzę tego ręcznika, nie? A gdzie ty masz ręcznik Kurtza? To? A ten chyba. Ja nie mogę wziąć go. Jak go mam wziąć? Ej, nie pozwala mi go wziąć. To o co tu chodzi? Ej, jak ja mam wziąć ten ręcznik? Go. Podnieść go. Mydelniczka. No nie mogę go podnieść. To jest ten? Ej, kurde, gro. Super, ja nie wiem, gdzie ty masz ręcznik. Nie mogę znaleźć twojego ręcznika. Bo nie wiem, gdzie on jest. Obszar dochodzenia. Znajdź żółty ręcznik Kurtza. Ale kurde, chodzę koło tych ręczników
I nie ma, kurde, ręcznika kuca. Tu jest jakiś, ale mi się nie wyświetla, że mogę go zabrać. No i dupa, nie? Ej, gra się chyba skraszowała. Nie wierzę w to, nie? Nie wierzę w to. Kurde, czy muszą być jakieś bugi na tym PS5? Co chwilę? Jak ja mam wziąć ten ręcznik? Nie mogę zabrać. No. Nie pozwala mi gra. Nie pozwala mi zabrać ręcznika. A ten ręcznik, kurde. Jezus. A tamtą górę to nie patrzałem. Masz. Trzymaj. There you go. Thanks. Just give me a minute. Kurde. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Zdobądź podpis O'Neilla. A gdzie jest O'Neill? Muszę stąd wyjść, nie? O'Neill. On jest pewnie gdzieś na niższym piętrze. Aha. Ale tu go nie ma. Tu jest. The shit. O'Neill? Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. Znowu strzelanie. Pogięło cię. I guess you don't have any problems with it. Dawaj. No dobrze działa. Your Dobrze działa. service weapon is calibrated correctly. Yeah. I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer, It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. it is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Aha, sierżant Reed. To idziemy do sierżanta Reeda.
człowieku. 71. Jeszcze trzeba poprawić parametry tej broni, żeby można było lepiej strzelać. Murphy, do you have a minute? I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. Maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. Jesteś częścią tej jednostki. Jesteś częścią tej rodziny. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. No. I dostałem punkt umiejętności, super! Aha. Dobrze. Znowu wydamy na pancerz. Będę miał teraz wysoka redukcja obrażeń. Dobra. Zmniejsza o 25% obrażenia dodawane przez materie wybuchowe i broń wieloskalibrowaną. Potem będą pociski niskiego kalibru, rykoszetują twój pancerz i ranią pobliskich wrogów. I o to mi chodzi. Haha. Tak jest. No. Ile mamy? No, trzeba będzie powoli kończyć. Ale jeszcze zobaczymy tutaj, nie? Dobra, wejdźmy, zobaczmy. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. Robocop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go.
I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. It's Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo, never question your superiors. Dobra. Udaj się do sali danych. Hi, Murphy. I was told you'd come to... What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back, type in who you're looking for, and see if there are any matches. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Dokładnie. Dobra. We need to be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. You're right. Okej. I tu, proszę Państwa, sobie zakończymy odcinek. Oczywiście świąteczny w poniedziałek, także codziennie będzie odcinek z Robocopa. Także do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.